जाजपुर जिला विकास रे बाधक साजुछि जिला प्रशासन। बीजेपी को बदनाम करने प्रशासन विभिन्न उपाय करुछि चक्रांत। राज्य में सरकार परिवर्तन पर जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे विकास धारा द्रुत गति में आगे चलिबो बोली साधारण संभावना सृष्टि होइतिला, किंतु यह संभावना लोकंक मन में संभावना सदृश रहीगला। जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे विकास अग्रगति ठप हो जाइतबा बेले विकास रे बाधक साजिछंती खोद जाजपुर जिला प्रशासन। जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे बीजेपी को बदनाम करबा पई जाजपुर जिला प्रशासन एक संगठित चक्रांत करिछि बोली बीजेपी रो कर्मी माने कहथिबा बेले साधारण रे आलोचना होछि। विगत बीजेडी सरकार समय जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे विकास धारा जेपरी क्षिप्र गति रे आगे चलीथिला ताहा वर्तमान देखिबाकू मिलुनाही। विशेषकर राज्य में बीजेपी सरकार आसिबा परे जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली 200 वर्ष तलर बिरजा हाट को अत्याधुनिक हाट में परिणत करने 24 कोटी टंकार अनुमोदन अनुदान, मां बिरजा मंदिर परिक्रमा प्रकल्प एवं मंदिर भीतर उन्नतीकरण निमंते 144 कोटी टंकार अनुदान, ब्रह्माकुंड नवीकरण 21 कोटी टंका एवं नूतन भावरे पांथ निवास 20 कोटी टंकार अनुदान राशि राज्य सरकार जोगाई दैछंती। एपरिक 2025 मसीहा जाजपुर जिला महोत्सव में मुख्यमंत्री जोगदे जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे विकासर धारा अर्थर अभाव रहिबो नाही बोली कहबा सह बिरजा मंदिरर उन्नति पई जहा दरकार जोगाई दियाजिबो बोली घोषणा करथिले, किंतु मुख्यमंत्री कहबार वर्षे पूरी गले मध्य एपर्यंत विकासर धारा आगे पारि नाही। बिरजा हाट पई टेंडर सरिथिले मध्य ताहा वर्तमान सुधा कार्यकारी होई नाही। मां बिरजा मंदिर परिक्रमा प्रकल्प एक प्रकार ठप होइथिबार देखिबाकू मिलुछि। ब्रह्माकुंड एवं नूतन पांथशाला निमंते कार्य आरंभ हुई नाही। सेहीपरि जाजपुर सहर में बसस्टाण्डर समस्या थिबा बेले नूतन बसस्टाण्ड पई राज्य सरकार 1 कोटी टंका जोगाई दैथिबा बेले जिला प्रशासन जागा चिन्हट करि न पारिबारु बसस्टाण्डर काम आरंभ होई पारु नाही। विशेषकर जाजपुर जिलापालक जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे विकास करिबार आग्रह नथिबारु विकास कार्य आगे पारु नाही बोली साधारण रे आलोचना हेउछि। एपरिक विकास हेउनथिबारु बीजेपी कर्मी सह जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडलीर नेतृत्व नेउथिबा बीजेपी नेता जन आक्रोशर सम्मुखीन हेबा संभावना आगकू देखिबाकू मिलिबो बोली साधारण रे सुनिबाकू मिलुछि। अधिक सूचना पे हम सहित फोन लाइन जोड़ी होछंती प्रतिनिधि बिरजा पाणी रहिछंती। तेबे बिरजा जानिबा पई चाहिबो वर्तमान जाजपुर विकास पई विभिन्न प्रकल्पर अनुमोदन सरिछि, टंका मध्य दिया सरिछि, या परे भी जिला प्रशासन कार्यकारी कहीं करि पारु नाही ए सब को। देखिए शुभस्मिता, जतले राज्य रे सरकार परिवर्तन हला तो लोक माने जाने माने संभावना थिला लोक माने जे जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे बा जाजपुर शहर रो एवं जाजपुर शहर पेराफेर विकास आउरी त्वरित हबो। एवं किंतु देखिया मिला सरकार इतिमध्ये सरकार 2 वर्ष पूर्ण होबो जाउची। जून मास 2 वर्ष पूर्ण होउची, किंतु बीजेडी सरकार समय रे जतले जाजपुर शहर एवं जाजपुर शहर पेराफेर विकास क्षिप्र गति चलथिला ताहा जो सरकार परिवर्तन कला परिवर्तन हला परे देखिबे विकास ठप हो गला। गोटे बाधा तो विकास देखिबे गोटे ठप हो गला। बिरजा मंदिर प्रकल्प पई जतले बीजेडी सरकार 1 कोटी टंका अनुदान देथिले परवर्ती 9 कोटी टंका ताको वृद्धि कले ततले देखिए से बिरजा मंदिर प्रकल्प बा बिरजा मंदिर भीतर जो उन्नतीकरण से जोर से चलथिला, किंतु परवर्ती समय सरकार परिवर्तन हला देखिए बिरजा मंदिर प्रकल्प हो बिरजा मंदिर उन्नतीकरण हो से देखिए गोटे ठप हो गला। मंथर गति चलती जे देखिए 2 वर्ष मध्य जे देखिबा जे जदि तांको पूर्व बीजेडी सरकार समय देखिया एवं वर्तमान बीजेपी सरकार 2 वर्ष देखिया ते प्रकल्पर जो अग्रगति घटिया ता से बेले अग्रगति अने ठप गले हे जाइछि। आ गोटे देखिए जे बिरजा हाट जो समय बीजेडी सरकार समय बिरजा पुराना बिरजा हाट को अन्यत्र उठे नैथिले एवं परवर्ती सरकार आसिला परे जो चाषी व्यवसाय मैंने आंदोलन कले पुणी बिरजा मंदिर पाखु जो बिरजा हाट आसिला और से बिरजा हाटर उन्नतीकरण राज्य सरकार दे सारी इतिमध्ये 24 कोटी टका दे सारी 24 कोटी टेंडर दे सारी। मुख्यमंत्री 2025 मसीह जो आसिले जिला महोत्सव जाजपुर जिला महोत्सव से डिक्लेयर करथिले जे बिरजा हाटर अत्याधुनिक हाट परिवर्तन हम बिरजा मंदिर प्रकल्प अर्थर अभाव रही एवं विशेषकर जाजपुर शहर पेराफेरी जहाँ विकास से ब्रह्माकुंड कथा कहतु से आप नूतन पांचशाला कथा कहतु बसस्टाण्ड कथा कहतु सबूत विकास घटे बोली निजे मुख्यमंत्री सर्वसाधारण जिला महोत्सव कहते अर्थर अभाव रहे निजे मुख्यमंत्री कहते, किंतु परवर्ती मुख्यमंत्री वर्षे 2026 जिला महोत्सव गलानी
କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ ନା ଯୋଉ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯୋଉ ଅଛି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଲାନି କି ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ନା ବିରଜା ହାଟ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ନା ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁଛି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ତାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁଛି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଯାହା ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଖିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଯେ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେଠି ଗୋଟେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେଣି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଆଉ ଇଏ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଆସିଛି ଅର୍ଥ ପଡି ରହିଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏବେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ହଉ ଓରେଇ ହଉ ବା ବଡ଼ଚଣା ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯୋଉଠି ବିକାଶର ଧାରା ଛୁଟୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶର ଧାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏଠି ଯୋଉ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ରାୟ ସିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାର ହେବ ବସିଲେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଧାରାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠପ୍ ହଉଛି ବିକାଶର ସେଇ ଆଗରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେଲେଣି ଏବେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେଲାଣି ଯେ ଯାହା ବିଜେଡି ବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଲେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ବିକାଶ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତାନି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନି ବିକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହେଇ ପଡିଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ବା ବିକାଶ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ସବୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହା ଗୋଟେ ଚାପ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପ ରହୁ ବା ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କୌଣସି କୋଉ ନା କୋଉଠି କୋଉ ବିଧାୟକର ଚାପ ରହୁଛି ଯଦ୍ୱାରା ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶ ଆଗେଇ ପାରୁନି ଏହାର ଏଇ ଯୋଉ ଗୌତମ ରାୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଜପୁର ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର କମ୍ 2,500 ଭୋଟ ହାରିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ହୁଏତ ତିଆରି ହେଇପାରିଥାଏ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହାର ପ୍ରରୋଚନା ହଉ କାହା ଇଙ୍ଗିତ ହଉ ବା କୋଉଠି କାହା ଚାପ ରହୁ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଏ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନୁହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଏପରିକି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ବିକାଶ କାହିଁ କୋଉଠି କଥା ବିକାଶ କରିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବେ ବବି ଦାସ ଗୋଟେ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦର୍ଶକ କହିଲେ ବିରଜା ବାରମ୍ବାର ବିରଜା ହାଟକୁ ନେଇ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ହାଟ ଏଠାରେ ନ ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ହାଟ ଫେରିଗଲା ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଥିବା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ଇଏ କାହିଁକି ଏଭଳି କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏଥିରେ हाँ देखिए शुभस्मिता जिते बिरजा हाट बीजेडी सरकार समय गोटे हूँ राजनीतिक इश्यू कर उठे नहीं अन्यत्र परवर्त सरकार जो राज्य में बीजेपी सरकार परिवर्तन समय चाषी व्यवसायी मान आंदोलन आंदोलन पर जो बिरजा हाट पुनश्च पूर्व स्थान फेरी आसला बिरजा मंदिर निकट जो 200 वर्ष पुराना हाट से फेरी आसला जितेबाला ए बिरजा हाटर अत्याधुनिक हाट करने जो मुख्यमंत्री घोषणा करते जिला महोत्सव में अर्थ देते टेंडर सरी किंतु कौन पाई होनी ये बिरजा हाटर अत्याधुनिक हाट परिवर्तन भाव कौन पाई होनी बर्तमान सब संज्ञा रही ये कौटना कौट देखिए बीजेपी जो सरकार अच्छा सरकार थी मंत्री ये कौटना कौट प्ररोचना कर हाटर उन्नतिकरण सी कर दौना बोली साधारण आलोचना होपटे देखा जो बीजेपी जो अच्छा जो विधायक बा जो नेता माने निर्वाचित से परोक्ष कौटना कौटी जाजपुर पूर्वतन विधायक सहित सलाह सूचना होती साधारण आलोचना होती जो आलोचना भी बिरजा हाटर उन्नतिकरण हो पारना एपटे आम प्रशासन को पचारूँ बिरजा हाट दायित्व थी जो प्रशासन अधिकारी को सी मत कहते हाँ हो इतिमध्य देखिए प्राय बिरजा हाटर टेंडर प्रक्रिया प्राय सरीगला 4-5 मास टेंडर प्रक्रिया सरीगला अर्थ भी आसी सारी टेंडर प्रक्रिया सरी मत एपर्यंत बिरजा हाटर अत्याधुनिकरण कार्यक्रम होनी आउ गोटे पटे देखिए जो बिरजा हाटर जो शिलान्यास जो करते अत्याधुनिक हाट शिलान्यास गोटे देखिए जो जिला महोत्सव पूर्व से शिलान्यास कर बोर्ड मरा फलक लगाई कि कि मान्यवर मंत्री आसिलेनी किंतु परवर्ती अवस्था से फलक भंगा फलक राजनीतिक सृष्टि चाषी व्यवसाय आक्रोश है परवर्ती अवस्था देखिए पुणी मान्यवर मंत्री आसी सुकिंदा रही सी आसी पुणी से फलक को शिलान्यास कले उद्धार अत्याधुनिक हाट कि सी भी आ भितर
ମାସେ ପରା ପୁରୀ ଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହବାର ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉନି ନା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆରମ୍ଭ ହଉନି। ତସହିତ ଯୋଉ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ବେଢା ଯୋଉ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଥିଲା ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ପୁରା ଧୀର ମନ୍ଥରେ ଚାଲିଛି ନା ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବାର କୌଣସି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହା ଚାପରେ ରହିକି ଏ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ହୁଏତ ଆମେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ହୁଏତ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ତାଙ୍କର ଚାପ ରହିଥାପରେ ନହେଲେ ଯାଜପୁର ବିଜେପିର ନେତା ଯାଜପୁର ବିଜେପି ଯୋଉ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୌତମ ରାୟଙ୍କୁ ହୁଏତ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବିଜେପିର କିଛି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଉ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାପରେ ରହିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଭସ୍ମିତା।